नमस्कार दर्शक बंधु प्रियास किचन ने आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक सहित शेयर करने नहीं आसी माछ तरकारी रेसिपी। आपण भावुवे माछ तरकारी क्या न आसे किंतु सब बेले बनवा प्रोसेस सेम रहिले माछ तरकारी खाइबा को एते बेसी भल लगी न थाए। तेणु से आज पूरापूरी यूनिक स्टाइल माछ तरकारी को बनैकी देखेबी। ना आमको एथिरे अदा रसुण को बाटिकी दबाक पड़ो ना तरकारी बनैबा को घंटा घंटा समय लगे। पूरा कम समय आम टेस्टी माछ तरकारी को बनैकी रेडी करवा। तेबे आपण ये माछ तरकारी रेसिपी को देखापी भिडियोटी को फुल आज करूँ। आशा करी कि रेसिपीटी आपण मानक भल लगे। जदि भल लगे तेबे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने पे। तेबे चलतु देर न करी आज रेसिपी को स्टार्ट करने। माछ तरकारी बनवाई प्रथम ये देखो मुझे आधा किलो भाकुर माछ। आपण रोही भाकुर जो भी माछ को ये नहीं पारे। एवं आम ए पकेबा आधा छोट चामच हल्दी गुंड आ सहित आधा छोट चामच काश्मीरी लंका गुंड। एथिरे राग बेसी न थाए कलर पाई आम यूज करेचे। आ सहित स्वाद अनुसार लुण पकेबा आ हल्का हाथ सबको भल भाव मिक्स करनेबा। मु तो ये आधा किलोर माछ नहीं। आपण माछर क्वांटिटी कम अधिका करके नहीं पारे आ मुंड लांच आड करें। ये देखो सबको मु भल भाव मिक्स करनेली। एबे कौन करना ना गैस ऑन करके गोटे फ्राइंग पैन को बसैकी से अधिक टिके सोरिष तेल को देकी गरम करने। माछ भाजापी आ तरकारी टोटाल ये मु तेल नहीं जाइए। तेल भल भाव हाई फ्लेम रे गरम हो गला से गोटी गोटी करके माछ को देबा आउ एमती तेल रे देकी सांगे सांगे ओल्टे देबा जहाँद्वारा से भांगीबनी। मन रखिए सांगे सांगे को ओल्टेबे आ पैन ने आपणकर जी माछ जगह धरब से माछ को देबे आउ छाड़ी छाड़ी करके देबे। माछ को देला परे हाई फ्लेम रे 3 मिनट खंडे छाड़ी देबा तलपटा टी कुक हवा को। पाखापाखि 3 मिनट पर तलपटा टी कुक हो गला आर पट को ओल्टे नेबा। तलपट टी भल भाव कुक न होइथिले माछ भांगी जिबार चांस थाए। आउ गोटे टिप्स माछ को आपण हाई फ्लेम रे भाजीबे आ माछ को देबा पूर्वर हाई फ्लेम रे तेल को प्रथमे भल भाव गरम करनेबे आ तापरे माछ को देकी भाजीबे। तेल भल भाव गरम न होइथिले माछ भांगी जाय थाए। सब माछ को ओल्टे नेला परे सेमती ताकू एपट सेपट करके हाई फ्लेम रे पाखापाखि 5 ରୁ 7 मिनट खंडे भाजीबा। जदि आपन को कड़क फ्राए पसंद नाई ताले आपण नॉर्मल फ्राए मध्य करि परिबे। पाखापाखि 5 ରୁ 7 मिनट पर देखंतु माछ हमर पूरा बढ़िया से भाजी गलानी। एबे गैस फ्लेम को एकदम लो करके माछ सब को तेल रू बाहर करनेबा। माछ सब को भाजिकी काढ़ी देला परे ताको बे साइड रखी देकी गैस ऊपर बसेबा गोटे प्रेशर कुकर को आउ सेथिरे दे देबा भाजिकी रखिथिबा माछ तेल को आउ तेल भल भाव गरम हो गला परे सेथिरे पकेबा 2टी तेजपत्र आधा छोट चामच जीरा 2टी सुखिला लंका गोटे गुजराती 5टी लवंग। एती को तेल रे देला परे सेथिरे गोटे बुदा रसुण को पकेबा आउ ता सहित 20 ରୁ 25 कोलाप रसुण को देबा आउ सब को तेल रे मिसै नेबा। गोटा रसुण को एमती पकेले तरकारी स्वाद बहुत बढ़िया आए। सब को मिसै देला परे सेथिरे 2टी मीडियम साइज पियाज को लंबा लंबा करके काटिकी पकेबा आउ पुणी थरे सब को मिसैकी गैस फ्लेम को मीडियम टू हाई रे रखिकी पाखापाखि 2 मिनट खंडे भाजीबा। जेमती कि पियाजर कंचा बास्ना जाएगी से ट्रांसपेरेंट होगी भाजी जीव। पाखापाखि 2 मिनट खंडे भाजला परे एठी आपण एबे देखि पारछंती पियाज हमरा हल्का सॉफ्ट होगी भाजी गलानी आउ सेथिरु कंचा बास्ना मध्य चाली गलानी। पियाज एपरी भाजी गला परे सेथिरे 1 इंच अदा को छेचिकी पकेबा आउ सब को भल भाव मिक्स करनेबा। ए माछ तरकारी रे अदा रसुण को पेस्ट करके देबा किछि भी दरकार नहीं। यूनिक स्टाइल बनेबा किंतु टेस्ट पूरा जबरदस्त आसीबो। अदा छेचा को पकेकी सब को मिसै नेला परे गैस फ्लेम को लो रे रखिकी सेथिरे पकेबा आधा छोट चामच हल्दी गुंड गोटे छोट चामच काश्मीरी लंका गुंड गोटे छोट चामच धनिया गुंड
ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚର ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, 1/3 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ତା ସହିତ 2 ଛୋଟ ଚାମଚର ମାଛ ମସଲା ବା ମାଛ ମସଲା ଜାଗାରେ ଆପଣ ମିଟ୍ ମସଲା ବା ଚିକେନ ମସଲା ଦେଇପାରିବେ। ଏତିକି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ଦେଲା ପରେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଉ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପୁରା 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ମସଲାକୁ କଷି ନେବା। ବାସ୍ ଖାଲି ମସଲାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନାଟା ଯିବା ଯାଏଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିବେନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇନେ ତ ହାଇ କରିଦେଲେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମସଲାଟା ପୋଡ଼ିଯିବ। ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଳେଇକି କଷିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ପକାଇବା ଆଉ ତା ସହିତ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଯେତିକି ଲୁଣ ଦରକାର ଏଇ ସ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଆଉ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଉ ମିକ୍ସ କରିକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କଷି ନେବା। ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କଷିଲା ପରେ ଟମାଟୋର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଯାଇକି ସେ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇକି କଷି ଗଲାଣି। ମସଲା ଏପରି କଷି ଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ 1 କପ୍ ଭଳିଆ ହବ ପାଣିକୁ ଦେବା ଆଉ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଉ ସବୁକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଇକି ପ୍ରେସର ଲିଡ୍କୁ କଭର କରିବା ଆଉ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2ଟି ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। 2ଟି ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଇକି ପ୍ରେସର ଗ୍ୟାସ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ପ୍ରେସର ଗ୍ୟାସ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଲିଡ୍କୁ କାଢ଼ିକି ଚେକ୍ କରିବା। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମସଲା ଆମର କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇଛି ଆଉ ତେଲ ପୁରା ମସଲାରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଡଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ମସଲାକୁ ଏମିତି ମ୍ୟାଶ୍ କରିନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଟମାଟୋ ଗୋଟା ହେଇକି ଆଉ ରହିବନି। ମସଲାକୁ ଡଙ୍କିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାଶ୍ କରିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ମସଲାକୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କଷି ନେବା। ମସଲାଟା ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେବ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ପାଖାପାଖି ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କଷିଲା ପରେ ମସଲା ଆମର ଏଠି ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସେଥିରୁ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି। ଏବେ ଆକୁ ଅଧିକ ନ କଷିକି ସେଥିରେ ଏବେ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ସେଇ ପ୍ରେସରକୁ ଧୋଇକି, ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସରରେ ଆମେ ମସଲାକୁ କଷୁଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରେସରକୁ ଧୋଇକି ଗରମ ପାଣି ଏଠି ଦେବେ। ପାଣିକୁ ଦେଲା ପରେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିକି ଗ୍ରେଭିକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା ବା ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଏଲ୍ ଆସିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। କିଛି ଟାଇମ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତରକାରୀଟି ଆମର କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1/3 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇବା ଆଉ ସବୁକୁ ଟିକେ ଖାଲି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ମାଛ ତରକାରୀ, ମାଛ ମସଲା, ସୋରିଷ ମସଲା ଦିଆ ମାଛ ତରକାରୀ, ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ରେସିପି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଆପଣ ସେହି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଥିବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ସବୁକୁ ପାଇପାରିବେ। ସବୁକୁ ମିକ୍ସ କରିନେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟି କରିକି ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛ ସବୁକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ହାଲକା ଟିକେ ଖାଲି ମିଶାଇ ଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ପାଖାପାଖି 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ନେବା। ପାଖାପାଖି 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟି ଆମର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଗ୍ରେଭି ପସନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଆକୁ ଫୁଟାଇ ପାରିବେ। ମୋର ଯେହେତୁ ଗ୍ରେଭି ଏଠି ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ଅଧିକ ନ ଫୁଟାଇକି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେଉଛି ଆଉ ଶେଷରେ ଖାଲି କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇକି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏଇଠି ଆମର ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ମାଛ ତରକାରୀ। ତେବେ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଥର ୟାକୁ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବନେଇକି ଖାଇଲା ପରେ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ ଏକ ରେସିପି ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।